lang siya, ma'am. Strawberry tsaka ano, ma'am? Strawberry cheesecake po tsaka peanut butter. Peanut butter. Okay, peanut butter, strawberry. Strawberry tsaka peanut. Strawberry and peanut butter. Ano? Strawberry and peanut butter. Tapos, dun sa kantin ko, kasama na po. Yung ano? Yung sa mata. Sige. Bali, ano pa yung order ng iba, ma'am? Sa akin po, strawberry cheesecake. Tsaka ano man na? Po yung peanut butter. Peanut butter. Po. SPP. Ano pa ba yung iba, ma'am? Yung chocolate ko na. Tsaka, may chocolate pa po. Meron pa, ma'am, oh. Peanut. Wala na dito. Ito peanut ko. Hindi, yung iba, re-refillan ko pa naman yan, ma'am. Nagsunod-sunod kasi, ma'am, eh. Yung kay sa dalawa. Okay lang, ma'am. Sa inyo po If you want to change your mind, you can naman. Ayun na. Hindi pa nakapag-ipon kasi nagsunod-sunod sila, eh. Thank you so much sa mga supports niyo. Saan yung strawberry? Yan, yung strawberry natin. Ito, strawberry, peanut butter, tapos strawberry, ano yung next? Strawberry peanut butter, chocolate Nutella. Chocolate, chocolate, ito, chocolate. Bali, dalawang order lang, ma'am. Pero sayang, ma'am, pag 600 kayo, may free cake ako. Oh, malapit na yun, eh. Dalawang piraso na lang, may free cake ka na, ma'am. So, pakita ko muna yung cake, ma'am. Baka magustuhan niya, ma'am, ah. Saan niyo napapanood, ma'am? Sa TikTok, ma'am? Or? Thank you, ma'am. Ah. Dito ba kayo nag-work, ma'am? O sa ibang mall, ma'am? LAC ba kayo? Or? Isa din po ako nakaano sa inyo yung... Meron ba dito, ma'am? Yung training center natin dyan lang. Ah, ganun. Ayun na. Pero sa mall na to, wala, ma'am, no? May McDo dito doon. Sa may kapila. Sa Glorieta? Oo, yun. Oh, dun lang eh. Umalis na yung kalaban niya. Alam niyo, sarado na yung Jollibee. Oh. Tatakot sa inyo, ma'am. Ay, ano, ma'am? Hindi niyo nagagawing ano? Yung free cake? Nakita niyo na ba yan, ma'am? Or... Ito po, ma'am. Ganyan siya eh. Sayang din. Ano pa naman kami Friday dyan sa Sige po, ma'am. Gusto mo, ma'am, I'll just make you a special deal, di ba? Kahit 500 na lang, ibigay ko na lang din sa inyo. Kasi hardworking din po kayo. Parang it's my way to give back din. Kung gusto niyo lang, ma'am. Para at least makuha niyo na rin to. It's up to you guys. Dagdagan lang na isa, ma'am, kung gusto mo. Opo. Ako okay na ako. Sige, dalawa na. Hindi, kahit isa naman pwede na, ma'am. Bigay ko na lang, ma'am. Ito, ma'am. Bigay ko na muna to. Bali, 5 lang. Ano pa yung ano niya, ma'am? Yung gulo na. Good problem to have. Ang daming 1,000. Thank you, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Ayusin ko lang ito konti. Yan. Yung ma-recommend ko pa, ma'am. Gusto mo, ma'am, magano ka, ma'am? Ito, ma'am. Coffee, ma'am, oh. Ito kasi sugar free. Meron ka bang pagbibigyan? Maybe, lolo, lola, ganon. Nutella ulit. Sige po. Pero alam niyo may branch dito, ma'am, or nakita niyo lang pagdaan niyo? Nakita ko daan. Hinahanap ko nga kung saan yung pinaka... Thank you, ma'am. Ah. Until tomorrow, nandito ako. Tapos next week na yung balik ko, ma'am, eh. Valentine's, ma'am. May gagawin kasi sila setup muna. Tapos pag tapos na daw, balik na lang kami for Valentine's. Kasi ito bago lang din yan, eh. Yung nandyan sa gitna, eh. Ma'am, kunin niyo na to, ma'am. Salamat. Ah. Dagdagan mo na isang Nutella. Bigay ko muna ito, ma'am. Thank you, ma'am. Gusto niyo shoutout, ma'am? Anong name ba? Kayo na magsabi. Angel daw. Mariel. Mariel. Sige, ma'am. Sabihin niyo sa manager niyo, increase kayo, no? Pag napanood niya to, no? Baka lang, no? So, sige, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat po, ma'am. Thank you, ma'am.